कौन्सिलाचे नगराध्यक्ष श्री दामोदर शिरोडकर हांच्या लागीं की तुमी येवकाराचे उलोवप करचे. हांव MSGD एनवायरमेंटल प्रायवेट लिमिटेड पुणे जे हो प्लांट हांगासर घातला आमकां मदत केली आसा ते अजित तशेंच अभिजित दादर हांगासर उपस्थित आसा तांच्यांनी माचयेर येवन बसका घेवची. हांव मागता चेअरपर्सन सरा लागीं की तुमी येवकाराचे उलोवप करचे. आयज मडगांव नगरपालिका मडगांव नगरपालिकेक एक ऐतिहासिक हिस्टॉरिक डे. हांव हिस्टॉरिक डे इतल्याच खातीर म्हणटा, गेल्ली कितलीं वर्सां नगरपालिकेचेर खुबशे क्रिटिसिजम जाले, उठसूट बातम्यो म्युन्सिपालिटीचेर येवपाक लागल्यो आनी अशें तातूंतल्यान म्हटलें गेलें की मडगांवचो संसदो हो नगरपालिकेचो कॅन्सर आनी हो कॅन्सर मडगांव नगरपालिकेक लागला. प्रत्येक दुयेंसाक एक दोतोर जाय पडटा आनी दोतोर बरो आसलो तो दुयेंस क्युअर जाता आनी ते दुयेंस बरें जाता. आनी इतल्याच खातीर म्हाका येवकाराचें उलोवप करपाक दिला. हांव ह्या येवकाराचें उलोवपाक तुमकां सगळ्यांक सांगपाकय सोदता, गोंय राज्याक आनी मडगांव नगरपालिकेक तसोच एक बरो दोतोर मेळ्ळो. त्या दोतोराक जो संसदो हो आमी सदांच कॅन्सर कॅन्सर म्हणटालो. जेन्ना मडगांवचे आमदार आनी गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री जेन्ना आमी दोतोराक मेळ्ळे, गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे आनी हो जो कॉन्सेप्ट सांगलो, आमी पुना गेले, सगळे कावन्सील पुना गेले आनी पुना वचून हो प्लांट पळयलो आनी प्लांट बद्दल निर्णय घेतलो की प्लांटचो सनसेडार घालपाचो, जज आज उक्तावण हातात दोतोराच्या हातांत जाला. आनी जे दुयेंसाक दोतोर जाय पडटा त्या दोतोराच्या रुपान गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आमकां मान्यताय दिली आनी ताच्यात सगळ्या हा जो प्लांटाच्या जिनोशार सगळे माचे मानेस असतात. आमचे आमदार PWD मिनिस्टर श्री दिगंबर कामत, फातोड्याचे आमदार बाब विजय सरदेसाय, कुर्तोरीचे आमदार बाब रेजिनाल्ड, नावेलीचे आमदार आमचे इश्ट म्हणजे चीफ ऑफिसर मधु नार्वेकर, उल्हास तुवेकर नावेलीचे आमदार आणि बाकीचे सगळे ऑफिशियल्स. हांव सगळ्याची नांव घेना, टायम खूप जाला. सगळे म्हाजे वयले मॅडम कलेक्टर मॅडम आसा. क्रिटिसिजम करप हें सामकें सोंपें. हांव पळयता गेल्ली 4-5 दीस जाले टोटल म्हज्या स्टाफ, चीफ ऑफिसर जावं, ME जावं, AE जावं, JE जावं, सगळे म्हणजे स्टाफ टोटल म्युन्सिपल स्टाफ हांगा 5-6 दीस जाले वावुरतात की सगळ्याच्या मनाक एक प्लांट पळयतकीर तुमी हांव प्रोग्राम करतकीर सगळ्यांनी वचून प्लांट पळोवचो आनी प्लांट पळयतकीर सगळ्यांक कळटलें कांय दिसां भितर की आमी घाण ड्राय वेस्ट जातलो सगळो ना जातलो. आनी थोडे प्लांट अशे आसतात की प्लांट घालतकीर तातूंत आनी कचरो जाता. हांगा आतां पळयल्या त्या प्रमाणे कांयच उरना. लास्ट इल्लो पावडर पसून उरता, 30-40 किलो पावडर पळय उरता, तातूंतल्यान आमी ब्रिक्स करता. ते ब्रिक्स ऑलरेडी करून थंय दवरले कडेन आसात. सगळ्यांक हांव मानेस्तांक येवकार दिता नगरपालिकेच्या वतीन आनी खास करून मडगांव नगरपालिकेच्या वतीन सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणपाक जाय. कारण प्रामुख्यान गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, आमचे मडगांवचे आमदार श्री दिगंबर कामत सर, फातोड्याचे आमदार बाब विजय सरदेसाय, कुर्तोरीचे आमदार बाब राजक्ष रेजिनाल्ड आनी नावेलीचे आमदार बाब उल्हास तुवेकर, आमी सदांच हांचे सरपंच आशिल्ले. कितेंय जावं राजकारण करपाच्या टायमार राजकारण करप आसता, पूण ज्या जाग्यार बरी गोश्ट घडपाक जाय थंय सगळ्याचो तेंको जाय पडटा आनी तो तेंको तुमी सगळ्यांनी दिलो. ताका लागून हांव नगरपालिकेच्या वतीन तुमकां सगळ्यात काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. तशेंच म्हणजे सगळे कावन्सील, आमी कावन्सिलाक काम करतना कसलोच भेदभाव केलो ना आनी ज्या वेळार ज्यो गोश्टी घडपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो करपाक आशिल्ल्यो त्यो आमी कावन्सिलाच्या आदारान सगळ्यांक केल्यो. हांव म्हणजे सगळे कावन्सिलाकय देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां येवकार दिता. आनी म्हजो स्टाफ जो सतत सगळ्या कामाक वावुरता तांकांय हांव येवकार दिता आनी तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनीक म्हजें भाशण सोंपयता आनीक शेवटाक गॅसिफिकेशनचे प्लांट जो घाला मिस्टर दातार, आय थँक यू ऑल्सो. ही हॅज टेकन लॉट ऑफ. आमी जेन्ना पुना गेले पळोवपाक ताणें कितलेशेच आमकां करून दाखयले
म्हणजे हातून एक तुमकां सांगपाक सांगता एक लिक्वीड मिथीन म्हणून लिक्वीड तयार जाता त्या प्लांटा भितर आनी तें मिथीन बॅरलां घातलें आनी थर्माकोल तर त्या बॅरलां घातलो थर्माकोल नाच जाता आमी ते 20 लिटर पुनाच्यान घेवन आयिल्ले म्युन्सिपालिटी आमी सगळ्या मानेस्तांवचें डेकोरेशन डेमॉन्स्ट्रेशन दवरिल्लें कितलोय थर्माकोल घालो त्या भितर घातलो थर्माकोलूच ना जाता सो अशी ह्या प्लांटाची हिस्ट्री आसा हाजे फाटल्यान आमचे एक्स एम बाब दिपक देसाय हाजोय खुबशे परिश्रम त्या प्लांटाक लागून आसा सगळे म्हजे एम जे स्टाफ सगळ्यांकूय हांव सगळ्या ह्या किनारतांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा जे सहकार्य तुमी दिलें आनी ताका लागून इतलेंच काम करपाक पावलें तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सगळ्यांक येवकार देव बरें करूं देव बरें करूं सर तुमकां उतरांनी सगळ्यांचे स्वागत जाल्लें आसा आतां आमी फुलांनी स्वागत करूया आमाक्ता आमच्या मडगांव म्युनिसिपल कौन्सिलाचे चीफ ऑफिसर श्री मधु नार्वेकर सर तुमच्या लागीं की तुमी आयचे आमचे सोहळ्याचे मुखेल सोयरे दोतोर प्रमोद सावंत हांकां फुलाचे झाड दिवन तांचें स्वागत करचें सगळ्यांनी ताळयो मारया आयज आमच्या मदीं आसात गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां फुलाचो रोप दिवन आमी तांचें स्वागत करता तशेंच अमाक्ता अकाउंट्स ऑफिसर मॅडम रिया नायक हांच्या लागीं की तांणी आमचे मंत्री श्री दिगंबर कामत सर हांकां झाड दिवन तांचें स्वागत करचें तशेंच मॅडम एरिना रिबेलो हांच्या लागीं हांव रिक्वेस्ट करता की तांणी आमचे आमदार श्री विजय सरदेसाय हांकां फुलाचो झाड दिवन तांचें स्वागत करचें स्मिता फळदेसाय तुमकां रिक्वेस्ट करता एलेक्स रेजिनाल्ड सर आमदार हांकां झाड दिवन स्वागत करचें तशेंच आमच्या मदीं आसात नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकर अमाक्ता पिटोरिया डिसोजा हांकां फुलांनी स्वागत करचें आमच्या मदीं आमचे कौन्सिलर राजू नायक सर तशेंच सदानंद नायक हांकां हांव रिक्वेस्ट करता माचयेर येवन बसका घेवची अमाक्ता ट्रेसी हांच्या लागीं की तांणी आमच्यो वायस चेअरपर्सन श्रीमती बबिता नायक हांकां झाड दिवन तांचें स्वागत करचें तशेंच आमच्या मदीं आसात कलेक्टर मॅडम IS श्रीमती एग्ना क्लिटस हांकां फुलाचें झाड दिवन स्वागत करता श्वेता कलवार तशेंच आमच्या मदीं आसा यतींद्र मरालकर हांकां झाड दिवन स्वागत करता गौरी कासकर आमच्या मदीं आसात गौरी शंकवालकर सर हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता गौरी शंकवालकर सराचें स्वागत करपाक तशेंच हांव साक्षी कडेन रिक्वेस्ट करता की संजीव सर हांगासर उपस्थित आसा तांकांय बीन झाड दिवन तांचें स्वागत करचें तशेंच गौरीक हांव परते रिक्वेस्ट करता की आमचे म्युनिसिपल इंजिनियर मनोज आरसेकर हांकां फुलां दिवन स्वागत करचें आनी स्मिता हांकां रिक्वेस्ट करता आमचे चीफ ऑफिसर मधु नार्वेकर सर हांकां झाड दिवन तांचें स्वागत करचें तशेंच आमचे कौन्सिलर हांगा उपस्थित आसात अमाक्ता शिवानी सावंत देसाय हांकां तशेंच नेहा कुंभार सुष्मिता हांच्यांनी सगळ्यांनी वयर येवन आमचे सगळे कौन्सिलर्स जे आसात तांकां फुलां दिवन तांचें स्वागत करचें आमच्या मदीं आसात महेश आमोणकर सर तशेंच मॅडम पार्वती पराडकर लता पेडणेकर सगुण नाईक सर कौन्सिलर कामिलो बरेटो कौन्सिलर एंड एक्स चेअरपर्सन लिंडन परेरा तशेंच श्वेता लोटलेकर तशेंच मिलाग्रिना गोम्स निमिषा पार्वती पराडकर लता पेडणेकर राजू नाईक रवींद्र नाईक कामिलो बरेटो सदानंद नाईक जॉनी तशेंच आमचे जे पुनाचे जे डायरेक्टर आसात तांचे अजित हांकां फुलां दिवन तांचें स्वागत करचें आनी अभिजीत दादर हांचेंय बीन फुलां दिवन स्वागत करचें
सो आता हांव मागता टेक्निकल ह्या प्लांटाचे थोडक्यान जशी ह्या प्लांट चलतले हाची इन्फॉर्मेशन दिवपा खातीर मे आय रिक्वेस्ट द डायरेक्टर ऑफ एनवायरमेंटल प्रायवेट लिमिटेड पुणे अजित गागडी टू कायंडली ओके सो कार्यक्रम मुखार व्हरता हांव मागता कुर्तोरेचे आमदार श्री रेजिनाल्ड हांच्या लागीं की तुमी तुमचे उलोवप करचे. गोयचो चीफ मिनिस्टर बाब प्रमोद सावंत, बाब दिगंबर कामत, बाब विजय सरदेसाय, बाब उल्हास हे सगळे मागीर कलेक्टर कावन्सिलर्स आमचे दोनी प्लस एवरी कावन्सिलर्स चेअरपर्सन सगळे मॅनेज म्युन्सिपालिटी स्टाफ इवन प्लांटाचे स्टाफ प्रेस जावं सगळे भरपूर उमेद दिसली आज जेन्ना ह्या प्लांटाचेर येयल्यान प्लांट एकलींक दिसलें. हांव प्लांटाचेर रेगुलर येवपी आनी प्लांट आख्खो चोवपी. आय ओनली वॉन्ट दिस प्लांट हे भाशेन सदांच उरल्या पुरो मागता आज एकूच दिसा म्हण न्ही. हय आज फर्स्ट टायम वास येवना बाब दिगंबर सावंताक वास येयला बट इम्पॉर्टंट म्हणलें हें प्लांट सक्सेसफूल जावपाक जायत क्रिटिसिजम हांवें हायला. एकूच सांगूंक सोदता फर्स्ट आय वॉन्ट टू थँक म्युन्सिपालिटी कित्याक आमगे वेस्ट पडे आहा रस्त्यार जो लोक आमगेलो जे कोण चड उलयताय ते चड सुबेज उलयताय तेही पासून रस्त्यार उडयताय. आमी जायत जाणां धरले, आमी गाडयान उडयताय तेंक धरले, मोटरसायकलीन उडयताय तेंक धरले. बारीक गरीब लोक आहा तो केन्ना पावना थिंग उडोवपाक. बट हे शिकलो मनीस आहाय ते भर भर गाडयान भोंवताय ते भर भर मोटरसायकलीन भोंवताय ते आख्खे हें उडयताय. प्लस हॉटेलियर्स जावं दुसरे गाडये जावं सगळ्यान वाटेर आख्खे उडयताय. 4 पॉयंटांचेर उडयताय. एक आमगेलो संस्टेर, दुसरें आमगेलें आल्यार, तिसरें आमगेलें रामनगरी को ते सायडीन, चवथे आमगेलें लेप्रजारी कोडे आनी रायच्यान थिंगाय मिक्स उडयताय गोल्डन एडी को ते रोडान पासून उडयताय. इतले पासून आमी गार्बेज काडटाय एवरी 6 months. म्हाका सुद्दां एवरी मंथ आमी 6 पावटी गार्बेज काडटाय एक एरियान. म्हणजे 6 times 1 area बट ऑलमोस्ट 6 36 times आमगेले आमी गार्बेज काडटाय. वर्साक आमी म्हाका सुद्दां म्हयन्याक आमी कांय न्ही म्हणल्यार 15 दीस गार्बेज काडटाय एक वाड्यार. आनी गार्बेज एट टायम म्युन्सिपालिटी दिताय. ड्राय गार्बेज कलेक्ट करताय रस्त्या वयल्या सायडी आनी म्युन्सिपालिटी दिताय. ताका लागून म्युन्सिपालिटी हांव थँक्यू म्हणटा. म्युन्सिपालिटीन आमगे सदां गार्बेज केल्या बट आमी मातशें सिग्रिगेटेडूय दिल्या. आमी बेश्टे मिक्स पिकान दिलें ना, आमी मातशें सेग्रिगेट केल्या आनी उडयल्या. कुडतोरी आमी डोर टू डोर गार्बेज करताय. एकूच हांवें एक पॉयंट रेज करता थोड्या उतरांनी. हिंगा कोणें म्हणलें की हायकोर्टान वचोन आमी हो प्लांट केलो म्हण. हांव क्लॅरिफाय करता प्लांट करपाक हायकोर्टान वचपाक गरज ना. हायकोर्टान फकत मॉनिटर केलां. हायकोर्टार वचपाक आमी आसले जेन्ना तें एसोसिएशन फॉर्म जालें ती हांवूय आसलोलो. बट हें सबमीट करपाचें ताका लागून ते पडले ती खंय पडपा आहाय ते पडटाय ताका लागून ते जिखनाय केन्ना इलेक्शन ते कितें. आनी म्हाका काल कोण विचारतालो अरे ते तुमचे बोले पावनाय म्हणटो. दे डोंट कम टू युअर लेवल. मागीर हांवें सांगिल्लें तांकां ते आमच्या लेवल येयलो जाल्यार आमी आसपा न्ही. आमी जिखता कित्याक ते आमच्या लेवल येनाय म्हूण. इट इज वी हॅव टू एडमीट. हय सगळे कडेन आहा तें अशें सगळे कडेन आहाय पूण हें चड आहाय कित्याक गार्बेजी लागून. गार्बेज म्हण ती एक ओस्त की वी आवर सेल्फ हॅव टू डू इट. जण एकल्यान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपा जाय. एवरी डे गार्बेज रस्त्यार उडयताय ती बंद जावपा जाय. ही कितले प्लांट गायले आनी कितलें केलें तें जावपाना. आनी सेकंड लास्ट थिंग विच आय वॉन्ट टू टेल यू द लास्ट थिंग हांवें कांय उलयना. एक्शन म्हण ती जावपाकूच जाय कोण हें करता तेजेर. मुगे मागणें लोकांक प्लीज टेक फोटोग्राफ्स ऑफ पीपल throwing garbage and post it to us. We will see that we arrest that person and take action against him. Because this is untolerable. म्हणजे हें टॉलरेट करूंक जायना. गार्बेज रस्त्यार उडयता तें टॉलरेट करूंक जायना. नो मोर वी कॅन टॉलरेट इट बिकॉज एवरी सिस्टम इज ऑलमोस्ट कमिंग इन प्लेस. जे कोण उलयताय ते तांकांय सांगता हांव की द सिस्टम इज फॉलिंग इन प्लेस. स्लोली सिस्टम्स आर कमिंग. नो डाउट आमी गार्बेज सायडी उडोवन रस्त्या सायडी उडोवन वी आर ओनली एग्रिवेटिंग द प्रॉब्लम. म्हणजे जे लोक कोण उलयताय हे म्हणजे गार्बेजीचे पयशे खाताय. जायत जाण घरा घरान उलयताय गार्बेजीचे आमी पॉलिटिशियन पयशे खाताय म्हणून. वन मेसेज टू दीस पीपल दॅट डोंट से दॅट वी आर पॉलिटिशियन्स आर रॉबिंग मनी ऑन गार्बेज. प्लीज आस्क युअर सेल्फ whether you are doing your role to not to see that people throw on the road.
The people who drove on the road should be stopped. Every system, एक village in municipality maksota sogli ha. Father the municipality in everywhere there is a place. But still you will find people coming from the hotels, from the gadas, from the chicken gadas, coming and throwing. So मुझे request, let us all join together. Whoever wants to criticize, go ahead, welcome. But we will do our job, we will do a fine job, we will give people what we should give as a politician. आम्हाला short time घेना आज municipality appreciate करता किती जाऊं? They may have faltered. We may have criticized them. We criticize. हांवें जो तर criticize केला बरें काम करपाक. आज हांवें म्हणलां की आज एकूच दिसा लींब बरो जायना ते सदां लींब बरो जाय म्हणलां की ताका municipality नांव येवपाक. तेच भशेन I at the same time thank the municipality, the staff, workers for doing their work. It is not easy. I remember in this plant, कितू सुज आसतालें plant आनी ते थोडो लोक कामां येतालो. कोण क्रिटिसाइज करताय ते कोण मायग्रंट म्हणटाय आनी कितें म्हणटाय कोण लोकां म्हणटाय तांकां आय नो वॉट इट इज आय यूज टू कम अप आख्खें प्लांट हें सारकें भरलोलें हें चोवपाक आशिल्लें इट वॉज कंप्लिटली फूल एंड इट वॉज स्मेलिंग सो मच दॅट हिंग रावपा जायनासलें उल्स पेटल तेन्ना आनी कितें जायना आनी वन स्मॉल थिंग जेन्ना जेन्ना बाब दिगंबर बाब विजय जावं चीफ मिनिस्टर येयला कोडतोरी आमदारान हो प्लांट जावं हें करपाक जावं क्लिनींग सिस्टम्स करपाक जावं प्लेस क्लीन दवरपाक जावं झाडां घालपाक जावं कितें करपाक आमी सदां सपोर्ट केला हेज्या मुखार देखून आमगे बिकॉज वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड तुगे वास आमगेलो कोडतोर येता संस्टायर वास आख्खो राय येता बागपाडा येता रायट अप टू मायना येता तो बंद जाल्यार म्हाका स्वता इट वील बी अ विक्ट्री फॉर मी इन माय टेन्युअर एज एन MLA आय थिंक इन माय टेन्युअर सगळें काम कंप्लीट जालां मुगे मागणें म्युनिसिपालिटीक I will be after you to see that we keep this place. Thank you once again and all the best to the municipality and have a nice system in place. Thank you. थँक्यू सर. फुडल्या सुवातेर मागता मडगांवचे आमदार भोमनेस श्री विजय फातोडेचे आमदार श्री विजय सरदेसाय यांच्या लागीं की तुमी उलोवप करचे. मडगांवचो आमदार जावपाचें अजून मेरेन तसो कांय प्लॅन ना म्हणून हांगा हाजीर आशिल्लो फाल्यांचो बर्थडे बॉय गोंयचो मुखेलमंत्री बाब प्रमोद सावंत मडगांवचो आमदार आदलो मुखेलमंत्री PWD मंत्री बाब दिगंबर कामत ओलो इश्ट बाब रेजिनाल्ड बाब उल्हास म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन बाब दामू सगळे कावन्सिलर आयची एजन्सी जी हो प्लांट सेट केल्या ती आनीक जमिल्ले म्हजे भावानो आनी भयणानो पयर वास्को जेन्ना तो खट्टर म्हणटा तो उलयलो आनी चुकीचेंय उलयलो तेन्ना मुखेलमंत्र्यान पसून दुसऱ्या दिसा म्हणलें की केन्ना चुकीचें उलयता तें मंत्र्याचें कर्तव्य जातालें ताका करेक्ट करपाक म्हणून आतां हांव हांगा बसलां आनी हांव तर करेक्ट करना कित्याक म्हजो इश्ट बाब रेजिनाल्डान थोडें उलयलां ताजें हांव एग्री ना कित्याक फॅक्ट्स शोड डिफरंटली फॅक्ट कितें आहा फॅक्ट असो आहा की पयलीं हांव बरें उलयतां ह्या मुखेलमंत्र्यान सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणटा तें सिरियसली घेतलें ताका परबी दिवंकूच जाय हाजेर ताणें डेडिकेटेड पोर्टफोलियो केलो जो आमी खुबदां पर्रीकारा कडेन वचून मागताले पर्रीकारान तें कॉर्पोरेशनूच दवरलेलें पूण ह्या सोंसड्यार आमी जेन्ना सरकार घडयलो तेन्ना पयलें प्रेस कॉन्फरन्स सरकार घडोवन आमी सोंसड्याचे गार्बेज डंपान घेतलें कितें दाखोवपाक की गार्बेज आणि सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणटी आमच्या सरकाराची प्रायोरिटी म्हणून सो ती प्रायोरिटी आशिल्ली आनी बायो रिमेडिएशन आमी सुरवात केलें हें बायो रिमेडिएशन खूब केलें आनी मदींच बंद जालें तेन्ना लोक कोर्टान गेले आनी कोर्टान म्युनिसिपालिटीक सरकाराक अशें म्हळ्यार ओडून काडलें ऑलमोस्ट एट गन पॉयंट कोर्टान एक ऑर्डर पास केली 12 मार्च 2024 ऑर्डर कितें आशिल्ली आफ्टर एन अश्युरन्स फ्रॉम द AG की 15 TPDचे बायोमिथेनेशन प्लांट हांगा सेट जातले म्हणून बायोमिथेनेशन आज सेट जाला ते गॅसिफिकेशन 10 TPDचे ऑर्डर पळया चॅक करा गुगलाचेर मेळटा आय एम जस्ट सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट पयलें सो कोर्टान गेले म्हणून जालें ना अशें न्ही कोर्टान गेले म्हणून जालें हांगा रेजिनाल्डाचें चुकता पूण ताजें जे थंय राजकारण कोण उलयता कोण पयशे खाले म्हणटा हें म्हणटा ताजें हीज व्यूज मे बी बेस्ड ऑन दॅट आय एम पुटींग द रिकॉर्ड स्ट्रेट रिकॉर्ड इज दॅट बायोमिथेनेशन जावंक जाय आशिल्लें दुसरें सोंसड्याचो वास केला
कित्याक गेला? कित्याक सोंसड्यार प्लांट चलना, सोंसडो पोस्ट ऑफिस जाला काकोड्या धाडपाक. फॅक्ट आसा प्लांटूच ना हांगा जाल्यार वास कसो येतलो? प्लांट चलतना वास येना जाल्यार तुमकां वालोर. आनी आतां जे कितें सुरवात केलां तातूंत वायट न्ही, तातूंत दोन इश्यूज आहात. एक आज आमकां हांव एग्रीकल्चरिस्ट, सगळे नाल्लांक जे डिजीज जाता इज बिकॉज ऑफ मायट्स. मायट्स म्हळ्यार आमी आडसर खातात आनी उडयतात, ताका जे दुयेंस जाता ते म्हळ्यार जीव जाता तो माडार चडटा आनी माडार चडून माड बारीक जाता. आमी कितें म्हणटात तो माड बारीक जाला हे सिग्नल म्हणून कितें ते मोबायल टावराच्या खातीर म्हणून. मोबायल टावरा खातीर न्ही, एंटायर कोस्टल महाराष्ट्रांत अप टू कर्नाटका मायट्स म्हणटा ती डिसीज जाल्या. सो हे आडसराचे सोंड ते जर डिजॉल्व जाता वा नाच जाता जाल्यार दीस इज अ गुड प्लांट, इट्स नॉट अ बॅड प्लांट. हें जावपाक जाय. तशेंच आमचे कितें ते सॅनिटरी नॅपकिन्स ते डिस्पोज करपाक भरमसाट तांचे कॉस्ट म्युन्सिपालिटीक बेर करचो पडटा. तो हातून क्लियर जाता, नॉट अ बॅड थिंग. बट दीस डज नॉट क्लियर वेट वेस्ट. लेट्स बी क्लियर, बायोमिथेनेशन क्लियर्स वेट वेस्ट. This does not clear wet waste. It makes it dry and then burns it. So it is a advanced form of incineration. आणि तशें जर जालें जाल्यार AQI म्हणून जे आहा एअर क्वॉलिटी इंडेक्स, हो AQI पडत रावला गोंयचो. कित्याक गार्बेज लासतात. हांवें पळयलां पयर तालिगांव म्हणजे फ्लॅटार आशिल्लो, भायर आयले सगळो धुकें, सांजचें धुकें. कित्याक धुकें? कित्याक गार्बेज इज बींग बर्न्ड एवरीवेर, इट इज बींग बर्न्ड. सो हें जावप चुकीचें. आनीक गोंय खरें स्वयंपूर्ण जावपाक जाय गार्बेज मॅनेजमेंटान. मुखेलमंत्र्याचे बर्थडेक म्हज्या घराचे फुडें एक होल्डिंग मारलां की स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर फुडाकार घेवपी हो मुखेलमंत्री म्हणून. हांव मुखेलमंत्र्याक सांगूंक सोदतां, मडगांव म्युन्सिपालिटी गार्बेज मॅनेजमेंटान स्वयंपूर्ण ना. ओगीच डोंट बी अंडर द फॉल्स इम्प्रेशन. लेट्स फेस द फॅक्ट. आमकां 70 TPD रिक्वायरमेंट आहा. आमी 10 TPDचे ड्राय वेस्ट क्लियर करतले. सो वी आर नॉट स्वयंपूर्ण. एक आनी मुखेलमंत्र्यान ते स्वयंपूर्ण करपा खातीर खूब कितें करचें, इन्क्लुडींग ज्यो 191 पंचायती आहा तांकां बायोमिथेनेशन मोदीन आतां जॅम पोर्टल म्हणून केलां. डायरेक्टली तुवें विकतें घेवं येता तातूंतल्यान सोल्युशन करूं येता. एक मेन जावपाक जाय म्हणटे टुरिजमाची गार्बेज टुरिजम कलेक्ट करता, हायवेची गार्बेज हायवे करता, GSIDC करता. ही सगळी पिशेपणां. पोर्टफोलिओ कित्याक केला? सगळी गार्बेज गोंयची फक्त सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटान कलेक्ट करूंक जाय. हो आमचो फुडल्या इलेक्शनाक मॅनिफेस्टो आसतलो, हो जर करना जाल्यार हे उरिल्ल्या वर्सां. हें हांव इतल्या खातीर सांगता कित्याक देर इज अ स्पेशलायज्ड एजन्सी एंड दॅट स्पेशलायज्ड एजन्सी एंड दॅट पोर्टफोलिओ शूड बी पुट टू यूज. गार्बेजीचोच पोर्टफोलिओ आसूंक जाय आनी सगळी गार्बेज तांणी करूंक जाय. पंचायतीची सेपरेट, म्युन्सिपालिटीची सेपरेट. म्हणजे एकाक बोटां दाखयतात आनी ब्लॅक होल्स म्हणटा ते चालूच आहा. आमी डोर टू डोर फातोर्डा बरी गार्बेज कलेक्शन करता, पुणून फातोर्डाचे बॉर्डरीचेर उडोवपाक लागले. कोण उडयतात? गांवांतल्यान येवन उडयतात. कित्याक उडयतात? कित्याक तांचे गार्बेज डोर टू डोर ना. सो फॅसिलिटी हॅज टू बी क्रिएटेड. सरकाराचे ओनर्स आहा ही फॅसिलिटी क्रिएट करपाक आनीक लोकांक स्वयंपूर्ण करपाक वेस्ट मॅनेजमेंट हें मुखेलमंत्र्यान करचें. फॉर द रिकॉर्ड आमी जें कितें प्रॉब्लेम आशिल्लो जस्टीस महेश सोनक आनी ह्याच वाल्मिकी मिनेझिसान जजमेंट दिल्लो आहा, तांकांय क्रेडीट चड वचपाक जाय. हें आज प्लांट सेटअप जाला तें. कित्याक सरकाराचेर जर छडी नाशिल्ली जाल्यार प्लांट सेटअप जायनाशिल्लें. पुणून दामून आतां त्रास घेतला, पुण्याक गेला, धकस घेतला, मिथेनाचें हें हाडलां पळयलां. ताजे खातीर ताजें हांव अभिनंदन करतां. हांव ओपोजिशन चडूय अभिनंदन करूंक गेलो जाल्यार हें कितें चल्लां काय म्हणटलें. आनी कित्याक मडगांव म्युन्सिपालिटीचें काम आमी प्रायवेटली करतात. आतां आमच्या कावन्सिलरांक आहा म्युन्सिपालिटीचें जें काम जावंक जाय आशिल्लें, आतां इलेक्शन फुडें वता खंय आमी अशें कामाक लायला गोवा फॉरवर्डाचे टी-शर्टां घालून आमी क्लीन करतात. तें कित्याक करचें पडटा? कित्याक म्युन्सिपालिटीक तुमी एम्पावर करना. म्युन्सिपालिटीचो मिनिस्टर हांगा नाच, ताका आनी खंयचें टेन्शन आहा दिसता म्हाका. आनीक ताजें टेन्शन सगळें लोकल जालां. पूण म्युन्सिपालिटी न्याय दिनात. म्युन्सिपालिटी शूड बी इक्विप्ड आनी टोल्ड टू डू इट्स जॉब. प्री मॉन्सुनाचें कितलें काम जालां? कांयच जावना. आमच्या मतदारसंघात हांव म्हजे पयशांनी करता कित्याक इलेक्शन जावपाचें आसलें म्हणून.
आतां इलेक्शनूय जायना चड तें कितें आहा तो प्रोसेस हेज टू बी फॉलोड पारदर्शक पद्दतीन इलेक्शन जावंक जाय प्रक्रिया जावंक जाय आमचे बाय निमिशा भालेरो म्हणटा ते कोर्टांत वचून गेल्ले आहा सो देरफॉर सरकार जर अशें तशें चुकता जाल्यार सरकाराचेर बडी मारपाक आमी आसाच ही बडी आमी मारतले गोंयकारपणा खातीर उलयतले गोंयचो साहेब जो सगळें मानता गोंयची प्रजा मानता ताजो जो अपमान जाला ते मनशाक मुखेलमंत्र्यान बड्डे पयलीं धरून हाडचें अशें म्हणून हांवें ताका एक लक्ष्मण रेशा दिल्ली ती मुखेलमंत्री करतलो अशें म्हणून हांव आश बाळगितां आनी ताचेर एक क्लियर स्टेटमेंट करतलो म्हणून कित्याक मोविनान फक्त हें करूंक ना ओगी रावूंक ना मोविनान ताका डिफेंड केला हाजे खातीर मोविन इज एमिनंटली क्वॉलिफायड टू बी सॅक्ड आनी हें ताका जावचें बर्थडे प्रेझेंट मुखेलमंत्र्यान गोंयकारांक दिवचें असलो जो मंत्री इररिस्पॉन्सिबल आहा ताका सॅक करचो कितले 33 लोक आहा ताका दी थंय असली चमचागिरी करून जे मंत्री जातात आनी सांगतात की आमचो धर्म धर्मूच न्ही म्हणून ते तसल्या लोकांक मंत्रीपदान बसपाचो कसलोच हक्क ना राजकारण हांवें मातशें डायवर्ट केलां पूण करचें पडटा कित्याक नाजाल्यार मुख्यमंत्र्याक सांगपाक आमकां तितलो चान्स मेळना आनीक चान्स जेन्ना मेळटा तेन्ना यू हॅव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट म्हाका दिसता लोकांक हें जायी आसतलें देव बरें करूं थँक्यू सर आता हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर PWD लिगल मेट्रोलॉजी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आणि मडगावचे आमदार भोमानेस्त दिगंबर कामत सर हांच्या लागीं की तुमी ह्या वेळार आपले विचार मांडचे. मडगाव नगरपालिकेच्या अत्यंत महत्वाकांक्षी अशा या प्रोजेक्टाक या उद्घाटनाक आमचे बरोबर आसा गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री भोमानेस डॉक्टर प्रमोद सावंत, फातोडेचे आमदार श्री विजय सरदेसाय, आमचे कुडतरेचे आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स, आमचो नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेंकार, कलेक्टर एग्ना, आमचे वायस चेअरपर्सन दामू शिरोडकार, वायस चेअरपर्सन बबिता, चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल इंजिनियर, आज खास आमचे हांगा आशिल्ले सगळे बाब संजीव चोकळेकार ताचो इम्पॉर्टंट रोल आसा हो प्लांट सिलेक्ट करपाक. ताजे बरोबर आसात आमचो गौरी शंकवाळकर जो हांगा पयलीं चीफ ऑफिसर आशिल्लो तो आतां थंय गेडाचो सेक्रेटरी म्हणून पावला. आमचे बरोबर सगळे आमचे कावन्सिलर्स आसात आनी हांगा हजर आशिल्ले सरकारी अधिकारी, म्युनिसिपालिटीचे अधिकारी, पत्रकार भाव आनी म्हजे मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, हांव जाणा वेळ खूब जाल्लो आसा, आमकां सगळ्यांक वत लागता हेंय आमकां खबर आहा. फॅन सुद्दां जरी आसले वारें सगळें गरम येता पूण अशा ह्या दिसा फाल्यां मुख्यमंत्र्याचो वाडदिवस हांव तुमच्या सगळ्याच्या वतीन इन एडवान्स ताका वाडदिवसाची परबी दिता. आनी वाडदिवसाच्या पयले दिसा म्हणजे कोणी वाडदिवस आसा जाल्यार तो 2 दीस घरा रावता अरेंजमेंट करपाक, पूण तरी आसतना मुख्यमंत्र्यांनी आज वेर्ना एक व्हडलें फेर म्हणजे जॉब फेराचें उद्घाटन केलां. तेंच्यान ते हांगा ह्या प्लांटाचें उद्घाटन करपाक गेल्या म्हणून तांकां हांव काळजांतल्यान पयलीं देव बरें करूं. सगळे आमदार ह्या फंक्शनाक दिसता. खूब जाणांची अपेक्षा आशिल्ली की आमदार येवपाना पूण रेजिनाल्ड आयला, विजय आयला, उल्हासय आयला, जांकां काही प्रमाणात सगळो हो प्लांट आनी गार्बेज लागता म्हणून हांव काळजांतल्यान सगळ्या आमदारांचे तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की एक मेसेज दिली सगळ्या गोंयांक की गार्बेजीचो प्रश्न जेन्ना जेन्ना उबो रावतलो तेन्ना सगळे आमदार एका आवाजान उलयतले, एका सुत्रान उलयतले म्हणून. इट्स अ गुड बिगिनिंग. आतां हो प्लांट जो जाला हो 10 TPD प्लांट फॉर मिक्स गार्बेज ताची गरज आशिल्ली. आतां विजयान सांगलें तें खरें की वेट वेस्ट सगळे कुडचड्यार वता, कुडचड्या वयल्या प्लांटा वता. कुडचड्यार प्लांटा ताची कॅपॅसिटी इतली आसा की तांकां गार्बेज कमी जाता, तांची गार्बेज सामकी कमी. म्हणून तेन्ना ठरलें कोर्टान आर्ग्युमेंट जाता तेन्ना की तुमी थंय व्हरा टेम्पररी. इट इज नॉट ए परमनंट सोल्युशन. आज नाल्यार फाल्यां हांगा कितें जाल्यार कितें करचेंच पडटलें वेट वेस्टा खातीर, कारण फाल्यां तांची कॅपॅसिटी फूल जाली जाल्यार मागीर आमकां कितें जाल्यार अरेंजमेंट करचो पडटलो. ताजेरय सरकाराचो विचार चालू आसा. पूण हो प्लांट मिक्स गार्बेज जे रस्त्यार आतां ताणें सांगलें की बॉर्डरीचेर हाडटा आनी उडयता, विलेजांतले लोक हाडटा आनी बॉर्डरीचेर कितें डंप करता. हांव सदां पळयतां शाळेंत भुरग्याक सोडपा वता तो सोडपा वतना स्कुटरीचेर एक पोटली दवरता, भुरग्याक फाटल्यान बसयता, पांया कडेन पोटली दवरता, गार्बेज खंय कोण पळयना अशें पळयता, एक सेकंदा खातीर स्कुटर स्लो करता, टक करून पोटली काडटा आनी उडयता. ही आमची सिस्टीम जाल्या. गाळयो मारपाक, उलोवपाक आनी व्हिडिओ घालपाक सगळे जाण आसा. हे बंद करपाक आपसत ना कोणाक. आनी म्हणून म्युनिसिपालिटी 8-8 दिसांनी रातचें पेट्रोलिंग करता.
रातचे कोण पोटले हाडून उलयता तांकां कितलेशा जाणां धरल्या, एकदा 2-4 गाडयो धरल्या, पुलिसांनी गाडयो डिटेन केल्या, 25-25 हजार रुपया फायन घालून गाडी सोडून दिल्या 2-2 दिसांनी. म्हणजे हे जे चलता हे पयलीं बंद जावपाक जाय. आमकां स्वता लज दिसपाक जाय गार्बेज हाडून रस्त्यार उडोवपाक. हांव सदांच सांगतालो की शाळेक आमचो गुरुनाथ केळेकार आशिल्लो, मार्ग चलयतालो, तो बाबडो शाळेंतल्या भुरग्यांक सांगतालो गार्बेजीचेर शिक्षण दिवपाक तेन्ना, तुमची आवय जर रातची पोटल्यो काळंगाच्यो सगळ्यो शिरो बिरो एक करून बाल्कनींतल्यान जर भायर उडयता, तिचो पदर धरा आनी ओडा आनी तिका सांगा, मम्मी आमकां शाळेंत शिकयला, गुरुनाथ बाबान शिकयला, हे अशें भायर रस्त्यार उडोवपाक जाय. ही मेंटॅलिटी जेन्ना आमच्या नागरिकांची जातली तेन्ना हे रस्त्यार गार्बेज उडयता ते बंद जातले. ती गार्बेज रस्त्यार आपोआप जनरेट जायना, लोक उडयता म्हणून ती येता. पूण तातूंतल्या तातूंत मडगांव म्युन्सिपाल्टीचो अध्यक्ष बाब दामू शिरोडकार, वायस चेअरमॅन बबिता आनी सगळे कावन्सिलर हांचें हांव अभिनंदन करता की कितें जावं एक म्हत्वाचो प्रकल्प आज ह्या संसड्यार उबो जाता. हांव संसड्यार खूब फाटी आयलां, म्हजो पांय सुद्दां हांगा गार्बेजी गेला एकदां इन्स्पेक्शनाक आयिल्ले तेन्ना. पूण कितें म्हजो कमिटमेंट आशिल्लो की संसदो लिफ्ट करून दाखोवपाक जाय. आज रेंदाळा उदक भितर म्हटलें, आतां भितर सरता आसतना तुका वास म्हणटा तो येवना हांगा. एक लक्षांत दवर, हो स्टँडर्ड असोच दवरपाक जाय. हांगा च्या पिवपाक मेळपाक जाय लोकांक येवन. आनी म्हणून हांव सगळ्या कावन्सिलरांचें अभिनंदन करता की तांणी एक दीस गेट टुगेदर दवरला. हांव सगळ्या कावन्सिलरांचें अभिनंदन करता की तांणी पूर्णपणे ह्या प्रकल्पाक सहकार्य दिलो. कोण कोण कितें कितें बरयताले हें बरयताले, पण आमदारांनी आनी कावन्सिलरांनी सगळ्यांनी सहकार्य दिलें. ह्या प्लांटा फाटल्यान बेसिकली मुख्यमंत्र्याचो हात आशिल्लो, कारण तो प्लांट गेडान घेतलो. गेडाचो चेअरमॅन मुख्यमंत्री आशिल्लो आनी मेंबर सेक्रेटरी तेन्ना जोगळेकार आशिल्लो. सगळे अरेंजमेंट तांकां पुण्यात व्हरून हाड दाखय खंय खंय चलता तें. आनी म्हाका अभिमान जाता GD एनवायरमेंट कंपनी, ज्या कंपनीन हो प्लांट उबारला, तांणी आज लडाख 4 प्लांट उबारल्या. तांणी पुण्याक नाशिक वेगळे प्लांट उबारल्या. गाडगीळ आनी आमचो दातार हांच्या दोगांचें हांव अभिनंदन करता की तांणी टायम बाउंड पद्दतीन हो प्लांट उबारिल्लो आसा. आनी मुख्यमंत्र्यान प्लांट सँक्शन करता आसतना गेडान तांकां सांगलें 5 वर्सां तुमी चलोवपाचो. ते आनी भानगड नाका, म्युन्सिपाल्टीचो स्टाफ ना, हें ना तें ना. 7.5 कोटीचो प्लांट इन्क्लुडींग 5 years मेंटेनन्स, 5 वर्सांचें मेंटेनन्स त्याच कंपनीन करपाचें. थंय आनी म्युन्सिपाल्टीक बेतेर जावपाक चान्स दिवना. आनी म्हणून हांव मुख्यमंत्र्याच्या काळजांतल्यान अभिनंदन करता की ताणें हें डिसिजन घेतलें त्या वेळाचेर. म्हणून हो प्लांट आज हांगा उबो जालो आनी तांचे प्लांट तांणी हाडलो, टायम बाउंड प्रोग्रामा भितर तांणी हाडलो. आडमेळें हाडपाचो कोणेच प्रयत्न केलो ना. व सगळे आमदार आज ह्या कार्यक्रमाक आयले, तांकांय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हाका खात्री आसा की हो प्लांट सक्सेसफूल पद्दतीन चलतलो, बरे पद्दतीन चलतलो. आनी ह्या प्लांटाचे फायदो हो सगळ्या मडगांवकारांक, कुडतरकारांक सगळ्यांक जातलो. गार्बेजीच्या बाबतींत आमी सगळे तो रेजिनाल्ड सुंगटे सारके तो जरी क्रिटिसायज केलो, कितें केलो, ताका त्रास जातालो, ताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक त्रास जातालो, म्हणून तो क्रिटिसायज करतालो. पूण आज जेन्ना ताका काल आमंत्रण दिलें, तो आज आयलो, ताणें सगळें पळयलें आनी ताणें एप्रिशिएटूय केलें. आनी म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. वत आसतना सुद्दां तुमी सगळे हांगा आयले आनी रावले, म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा. देव बरें करूं सर तुमकांय बी. आता हांव रिक्वेस्ट करता आयच्या सोहळ्याचे मुखेल सोयरे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तुमच्या लागीं की तुमी तुमचे विचार मांडचे. मडगांव म्युन्सिपाल्टीत घेतलेल्या 10 TPD गॅसिफिकेशन प्लांटाच्या इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमाक आमचे PWD मिनिस्टर बाप दिगंबर कामत, फातोर्डेचे आमदार बाप विजय सरदेसाय, कुडतरी रिजनल उल्हास नायक तुयेकर, दामू शिरोडकर, बबिता, बाकीचे सगळे कावन्सिलर्स, आमचे चीफ ऑफिसर्स आणि बाकीचे सगळे जे गेडा आणि त्याच बरोबर GD एनवायरमेंट ह्या कंपनीचे त्यांचे दातार आणि गाडगे आणि माझ्या समोर आशिल्ल्या मडगांव आणि फातोर्डकार भाव आणि भयणांनो, आमचे UD मिनिस्टर आज पावले ना त्याच्या कामाच्या निमित्तान तांच्यानी मुद्दामून सकाळी म्हाका फोनूय केल्लो की आपूण ह्या कार्यक्रमाक मातसो पावूंक शकूंक ना म्हणून. पण एनी हांव सगळ्यात पयलीं हांव अभिनंदन करता आमच्या मडगांव म्युन्सिपाल्टी आणि गेडा ह्या कॉर्पोरेशनाचे की तांच्यांनी एक इनोवेटीव आयडिया घेवन तो पयल्याच पद्दतीत गॅसिफिकेशनचो प्लांट गोंयांत पयलो प्लांट आसा, जेणे करून अशा पद्दतीत आमी बाकीचे कडेन हे ट्राय करपाक शकतले. वेस्ट ट्रीट जावपाची गरज आसा. आनी एनी हांव म्हणजे कोर्टान बीन कित्याक वता लोक, आमी सगळे प्रॉब्लेम पळयले. म्हणजे विजय सरदेसाय सांगला त्या प्रमाणे सॉन्सेरान म्हाका दिसता हांवूय झाडे पयलीं म्हणजे कोण हांगा उबो रावंक शकनासलो. एक घाण म्हणजे वयर येयल्या उपरांत
परत आणि कितलेच फावटी उजवाय पेटला थोडे फावटींनी म्हणजे कितल्या मोठ्या प्रमाणात तो कोयराचो वासाचो आसलोच पण एअर पोल्यूट जाताली पयलीं वो तेज्या पेक्षा मारक आशिल्लें आनी हे चड मारक आशिल्लें भुरग्यांक कारण इन फ्युचर तेंची लंग्स ही डॅमेज जावपाक शकताली पण म्हाका आज खूब खोस भोगता निदान आमी सडो हो क्लियर केल्ल्या कारणान कुडचडी फातोर्डा आनी मडगांव ह्या 3 मतदारसंघातल्या लोकांक रिलीफ दिलो ब्रीथ घेवपा खातीर हाजें म्हाका समाधान आसा ओके निदान हे सगळे ताका बरें हेल्प मेळटलें कारण तें सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा म्हणून आयज हांगासर हाजें उक्तावण करता आसतना वेरियस गजाली बाकी सगळ्या जाणांनी सांगल्या टॅक्नॉलॉजी तेज्या बद्दलूय सगळें उलयल्या पण इन फ्युचर हांव इतकेंच म्हणटलो जरी मडगांव म्युन्सिपालिटी आज स्वयंपूर्ण जावं ना कचऱ्याच्या बाबतीत जाल्यार इन फ्युचर तेंच्यांनी जावपाची गरज आसा कारण अनलेसर अंटील आपलो कचरो हो आपूण ट्रीट करपाक जाय ओके निदान म्युन्सिपालिटीनी हांव पंचायतीचें समजूं शकता पंचायती बारीक आसता तेंचे वेरियस प्रॉब्लेम्स आसता आनी इन फ्युचर त्यो सगळ्यो म्हणजे नो डावट हाजे पॉलिसी डिसिजन आज वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन म्हणटा पेक्षा वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री घेता ताका सगळो टॅक्निकल सपोर्ट वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री दिता दॅट इज हांव त्या कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आसा मिनिस्ट्री मिस्टर बाबू स्पॉन्सर तेजे कडेन पुराय एका सगळो म्हणजे आज हांवें टायम टू टायम आमचो हरीश अडकोणकर सद्या MD आहा आनी ताकाच लागून तेंच्यांनी ट्रीट कसो करप हांवें ताका म्हटलें कॅपेसिटी बिल्डींग आसतलें प्लॅनिंग आसतलें टॅक्निकल सपोर्ट आसतलें हे सगळ्यो गजाली बट आतां पर्यंत फक्त तेजेर पयशे स्पेंड करपाचें काम त्यो मिनिस्ट्री आनी कॉर्पोरेशन आनी पंचायती करता बट इन फ्युचर हे एकाच छता खाली येवपाची गरज आसा जाल्यारूच हे सगळें पुराय गोंय हे आमी ताका म्हणटा ग्रीन गोवा क्लीन गोवा हे मिशन मोडाचेर आमकां चलोवपाक जाय आनी एका सगळ्यांत व्हडलें सहकार्य जर कोणाचें जाय जाल्यार तें लोकांचें जाय बाब दिगंबर कामत यांनी सांगलें की स्कुटरी वयली पिशवी ही भायर रस्त्यार उडोवंक जायना हाचो जो पर्यंत समज येना म्हणजे म्हाज्या घरांतलो कचरो हाडून भायर उडयता बट त्या भायल्या कचऱ्याचो वास आनी त्रास हे दोनूय गजाली आपल्याकूच जातलो हे पयलीं समजून घेवपाक जाय आनी ताका लागून म्हाका दिसता कचरो भायर पिशवेन घालून उडोवपाचो बंद करात सगळ्या पंचायती आनी म्युन्सिपालिटीनी जे कलेक्शन सुरू केलां तांच्या कडेन दियात इन्क्लुडींग तुमचे कपडे चपलां कितें आसा ना माती गोबर तिक्कोय आमी सगळें घेवपाची तयार आमी कांयच घेयना अशें ना तुमी जें दिता तें कलेक्ट करता आनी तें कलेक्ट करून ट्रीट करप काय तें आनी कितें करप हें आमी ठरयता म्हणून म्हाजी समेस्त गोंयकारां कडेन हांव एक उलो मारता की वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात काम हे गोंयांत सुरवात केलां म्हणजे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आसतलें ताच्या बरोबर इंडस्ट्रियल वेस्ट आसतलें हॅजार्डस वेस्ट आसतलें STP आसतलें ETP आसतलें बायोमेडिकल वेस्ट आसतलें सरकारान आनी प्रायवेट सेक्टरांतल्यान मेळून 1000 कोटी रुपया तरी इन्वेस्ट केला 1000 कोटी रुपया सांगतलो म्हणजे पुणे आशिल्लो बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट पिसुर्ल्याचो आसतलो आमचो हॅजार्डस वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट ताज्या पलीकडे आसतले बाकीच्या जाग्यार STP ETPs हे सगळे कार्यान्वित आसात म्हणून आमकां गोंय जर स्वच्छ आनी सुंदर दवरतलें आसत इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तयार करता पयशे स्पेंड जाय तितके आमी करता आनी ह्युमन रिसोर्सूय बी काम खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे म्युन्सिपालिटींतल्या वर्करांचो पयले फावटी विशय हो म्हज्याच सरकारान तांकां रिजॉल्व केलो की तांकां टेम्पररी स्टेटस दिवपाचो कारण ते लोक जे खरें कचऱ्यान काम करताले तांकां खरी गरज आशिल्ली तांकां सपोर्ट दिवपाचो आनी ताका सगळ्या आमदारांनी बी ताका तेंको दिलो जेन्ना हांवें हाडलो तेन्ना एप्रिसिएट केलें आनी म्हाका दिसता तांचे डिफरन्सीस तांकां मेळपाक सुरवात जाल्या फुडेंय बी इवन दो म्हाजो तर विचार आहा तांकां टायम टू टायम मेडिकल फेसिलिटीज आसतल्यो तांच्या हेल्थाची काळजी घेवपाची ही गजाली सगळ्यो म्हाज्या सरकाराच्या वतीन आमी टायम टू टायम करतले आनी तांकांय बी बरें सावध मेळो हाच्या खातीर आमी सगळे जाण वावुरता आज हो भर दनपारचो प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन बट त्या निमित्तान चारूय आमदार ह्या भागाक लागपी चारूय जण हांगासर आयले तुमी विशेश करून म्हणजे कावन्सिलर आनी मडगांवांतले लोक म्हणजे दे आर मोर सेन्सिटीव अबाउट द वेस्ट मॅनेजमेंट ते सगळे जाण हांगा येयले पत्रकार भाव जेंच्यांनी एका कवरेज दिवपाची केला ते सगळे जाण हांगासर आयले नक्कीच आमी सगळे जाण कचऱ्याच्या बाबतीत सिरियस आसा हें दाखोवन दिता आनी हांव फक्त वता आसतना एकूच सांगता म्हणजे सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयचो साहेब हांकां जे अपशब्द दिल्या हाका धरून हाडपाचो आमचो आटोताट प्रयत्न सुरू आसा त्या कल्प्रीट कोण तो खत्तर भितर हेज्या घरा पर्यंत आमचे पुलीस पावले ताच्या भावाक ऑलरेडी धरून हाडला की ताका स्क्रिप्ट बरोवन दिवपी की ताजो व्हिडिओ भायर घालपी कितें तो म्हणजे ताजो मास्टर मायंड तो आसलो अशें म्हणपाक कांय हरकत ना तेकाय बी म्हणजे लुकआउट नोटीस जी आहा ती ऑलरेडी केल्या बट हर तरेन म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट क्रायम ब्रांच सगळ्या तरेन ताका पुराय बाकीच्या पुलिसांच्या सहकार्यान सोदता लोकांनी थोडोसो संयम बाळगचो कारण हांव लोकांक आव्हान करता म्हाका खबर आहा
गोंयचो कम्युनल हार्मोनी आमी केन्नाच डिस्टर्ब करूंक दिवंक ना. आमी हिंदू मुस्लीम कॅथलीक आणि सहसा तरी कॅथलीक आणि हिंदू हे एकामेकाच्या प्रत्येक सणाक आणि क्रिसमसाक वचपी, चवथीक वचपी, दिवाळेक वचपी तांच्यांनी त्या खातीर कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब करची न्ही. हांव लिडरांकूय अपील करता आणि लोकांकूय अपील करता की तुमी म्हजेर विश्वास दवरात. कारण हांव तुमकां एक सांगता, ते आपल्या म्हापसा जाल्ली डकेती आणि हातूंत जाल्ल्या डकेतीक आमी म्हणजे पुलिसांच्या बरोबर कंटिन्युअसली आसून बांगलादेशांतल्या त्या 6 जाणांक ऑलरेडी धरून तांकां धरले आणि तांकां हाडटाय बी तांकां शिक्षाय दितले म्हणून सांगताले. हो तर कोण एक खत्तर, ताका धरून हाडपाक चड उशीर लागचो ना, बट थोडोसो म्हणजे संयम जो बाळगचो पडटा. कारण पुराय कशा एका वेगवेगळ्यो टॅक्निक्स पण ताका धरून हाडटले 100%. लोकांच्यो भावना हेन्स फोर्थ अशा पद्दतीन कोणीच दुखोवपाचें डेरिंग करचें न्ही आणि ही कम्युनल हार्मोनी मेंटेन उरची ही हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता. आणि परत एकदा हांव म्हज्या वाडदिवसाच्या निमित्तान तुमी शुभेच्छा दिल्या, पण ती आयजूच दिवन रावचे न्ही. फाल्यां सगळे जाण, विजयाकूय निमंत्रण आसा, फाल्यां सगळे जाण 7 वरांचेर आमच्या रवींद्र भवनात येवचे इतकेंच सांगता. आणि म्हजी 2 उतरां पुराय करता. राजकारण सायडीक, पण सातत्यात गोंयकार जो आसा पळय न्ही, राजकारण म्हणजे सायडीक काडून बाकीच्या बाबतीत एक जाता. पण आयज कचऱ्याच्या बाबतीत 4 आमदार राजकारण सायडीक दवरून एकी कडेन येवन तुमी जो उलो मारला सगळ्या खातीर, म्हाका दिसता निदान हेच फोर्थ फातोर्डेच्या रस्त्यार कुडतरकारांनी उडोवचो न्ही किंवा मडगांवच्या रस्त्यार भायल्या खंयच्या पंचायतींनी कचरो हाडून उडोवचो न्ही. ह्या लोकांक अपील करता आणि त्या बाबतीत सगळ्या जाणांनी सहकार्य करचें इतकें सगळ्यां कडेन मागता आणि म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें. देव बरें करूं सर तुमकां. तुम्ही हांगासर मुद्दाम आयले. त्याच पद्दतीन आत्ताच तुम्ही आमकां सांगले की मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिल सुद्धा वेगवेगळो कचरो बूक हांगासर तुम्ही एक सेंटर पोस्ट- मंत्रिमंडळांतली कचरो भायर काडपाचें कांय उतरच दिना मुखेलमंत्री. रेड्यूस रियूज रिसायकल सेंटर हांगासर आसात. वयतना तुम्ही तिजो पळोवन घेवचे. आमी कपडो, ई वेस्ट आणि जे बुक्स आसा ते कशा पद्दतीन ट्रीट करता ते हांगा तुमकां दिसतले. आतां हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या चेअरपर्सन सरा लागीं की तांणी मानचिन्ह भेट वस्तू आमच्या आयच्या मुखेल सोयऱ्याक दोतोर प्रमोद सावंत हांकां दिवची. तशेंच सगळ्यांनी ताळयो मारून तांकां आभार मानया. तशेंच हांव मागता व्हायस चेअरपर्सन मॅडम बबिता नायक हांच्या लागीं की तुमी मिनिस्टर फॉर PWD दिगंबर कामत हांकां मानचिन्ह दिवचे. तशेंच मागता कावन्सिलर मॅडम पार्वती पराडकर हांच्या लागीं की तुमी आमदार विजय सरदेसाय हांकां भेट वस्तू दिवन तांचे आभार मानचे. मॅडम मिलाग्रिना गोम्स हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता आमदार एलेक्स रेजिनाल्ड हांकां भेट दिवन तांचे आभार मानचे. तशेंच हांव मागता मॅडम लता पेडणेकर तुमच्या लागीं की तुमी आमचे आमदार उल्हास तुयेकर हांकां मानचिन्ह दिवन तांचे आभार मानचे. तशेंच मागता मॅडम श्वेता लोटलेकर हांच्या लागीं की तांणी आमच्या मदीं आसात आमच्यो कलेक्टर एकना मॅडम IAS ऑफिसर हांकां मानचिन्ह दिवन तांचे आभार मानचे. तशेंच हांव परत रिक्वेस्ट करता मॅडम पार्वती पराडकर हांच्या लागीं की तुमी आमच्या मदीं आसात मॅनेजिंग डायरेक्टर गौरीश शंकवालकर सर हांकांय बीन मानचिन्ह दिवन तांचे आभार मानचे. तशेंच हांव मागता मॅडम श्वेता लोटलेकर हांच्या लागीं की तुमी मेंबर सेक्रेटरी गेडा संजीव जोगलेकर हांकां मानचिन्ह दिवन तांचे बीन आभार मानचे. तशेंच वेळाचो भान दवरून आयच्या सोहळ्याक जे गेस्ट आमच्या मदीं उपस्थित आसात गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच बाकीचे सगळे आमदार मिनिस्टर हांगा उपस्थित आसात, सगळे कावन्सिलर हांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर उपस्थित सगळे पब्लिक्स आसा तांचेय बीन चडांत चड देव बरें करूं.
मारगांव म्यूनसिपलिटी की तरफ से हमने 10 डीपीडी गैसिफिकेशन का प्लांट का इनॉग्रेशन आज किया। एक जो मिक्स वेस्ट ट्रीट करने के लिए गोवा में जिस टाइप ऑफ फर्स्ट प्लांट जो हमने इनॉग्रेट किया, इसके लिए मेरे साथ में अलॉन्ग विद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मिस्टर दिगंबर कामत और बाकी लोग थे। मरगांव म्यूनसिपलिटी और हम आपका सगळ्या स्टाफांनी इनका मैं मुखारी बहुत उच्चाई बहुत अभिनंदन करता हूँ और इसी तरह से प्लांट बाकी म्यूनसिपलिटीज में लगाई जाएगी। सगळ्यांक एक कळवणी, आम्ही सगळ्यांसाठी रिफ्रेशमेंटाची अरेंजमेंट केली आसा। मडगांव मस्जिदाचो मॅटर आमगे अजून रिसॉल्व जावन गोंयच्या पयलीं रिफ्रेशमेंट रिफ्रेशमेंट फावटी घेवपाची। आयलो बाप दिगंबर कामत 40 फावटी हांव गेलो रिफ्रेशमेंट घेऊन वयची। करता 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 तो फोन करता करता